Adlaw mga boss, mag-change oil ta ning Kawasaki versus 650 gamiting AMS oil 100% synthetic 10W40. Originally dire lang sa 650 motor supply. Kaya pong original na Bosch oil filter. Na dire tanggalo na nato ning oil filter gamiting tama nga tools. Tura tanggal na. Tuwa din ning itsa ning bago ha. Itsa dayon. Tuwa din ning itaod. Na tuyok-tuyokon na. Pangusog yun upaw na ya hantayt lang na ha, hantayt lang wala gamit tools. Okay, kung makita to original yun yung AMSOIL ha na to din yabo din yung bago nga oil sa Kawasaki 650 duha ka AMSOIL ni kay 1.8 liters pag mag-ilis og oil filter. Then ato din ning sound check pagman ta paminaw na to. Sa mga gusto magpa-change oil ra, mga big bike man o small bike or gusto lang mo palit og AMSOIL, message lang sa tuwang page 650 Moto Supply. Napulit mga auxiliary lights, AES, Senlo o Helix. Kato lang mga boss, salamat.